بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نزل القرآن على عبده مفرقا لتقرأه للناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والصلاة والسلام على نبينا محمد نبي المصطفى وأحسن خلقا وبين القرآن على أمته وأحسن تأويلا وتفسيرا. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mawdu na to limabay kaya pangadjian na to in aksam ginisan sin nuzulul Quran. Hiya ibtidai wa sababi. Nabahagiin pagturun sin Quran doon duang kabahagi. Ibtidai hatinya amunain panagnaan hawairuun pa timurun ayatan nakauna dan kanya biya sin surah Alaq iban sin Mudaththir amuin dua ayatan manunjuki panagnaan ayat timurun maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatinya wairuun pa nakauna ayatan dugaing kanila. Inhi karwana bahagian amunain sababi bimakna awun mga ayatan nakauna dain kanila atau akan tiap siran in ayat timurun timapsir siya atau akan nagsupport siya ayatan nakauna dain kanya atau akan awun mga parsababan ayatan ini jimatu atau akan asbab mahipya turun in hambuk ayat yaon. Alhamdulillah, mari kita hapagnanan pawaid ma'rifat asbabun nuzul. Unuin paidda sin pag-ingat sin asbabun nuzul. Tumagna kita barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid ma'rifatu asbabin nuzul. Fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Mga paiddah pag-ingat sin pakarajaan hatungod sin asbabun nuzul. Dia ini kapangadjian na to insyaallah ta'ala in paidam mahi subay na to kaingatan impagnanan parsababan sin tiap-tiap pagturun sin Quran. Sabab in kahaba ayatan puas sin ini pagturun sin ibtidai aun mga sabab sin ayat mahi timurun maun pa Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifat asbabin nuzuli muhimmatun jiddan. In pag-ingat sin parsababan pagturun sin Quran muhimmah lando tuod ka importante. Liannaha tuaddi ila fawaidin kathira. Sabab manunjukin ini dan mga paiddah mataod. Supaya amuin kaingatan na to in parsababan mahi in hambuok pakarajaan yaun piaon sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan in hukuman yaun atawakan in hambuok pakarajaan yaun mahi naawun in timagnain sara niya. Mari kita panagnaan den mga faida niya. Bayanu anna al-Qur'ana nazala min Allah Ta'ala. Pagpatarang bunnal tuod in Quran timurun siya dahin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dahin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pagduarwa in Quran dahin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon maka ingat kanya. Artinya amet to pag-challenge sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia amuin kimupur si magga hatungod sin Quran. Wadhalika lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yus'al an shay'in payatawaqqaf anil jawabi ahyanan hatta yanzila alaihi al-wahy. Bunnal tuod bang aun mga subo doon para Rasul sallallahu alaihi wasallam hauno-uno na parkala aun waktu di siya sumambag at tawakkop siya. Sabab mayta magtagad siya sinwahidain Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam na
den ha mga nabiyul ummi. Wairum pangingat sabot niya. Malaingkan kajawaban niya bang aun wahi den ha Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yato. Bima na in Quran wala hinang-hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa magwa annal Qur'ana nazala minallahi ta'ala. In atawakan aw yukhfa alayhi al-amrul waqi payanzilul wahyi mubayyanan. Atawakan aun den ha mga nakatapuk den ha mga pakaradyaan jima tu hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalagihan niya tu hipasawa atau akan hipatarang. Isi magpatarang kanya amuna in wahyi piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misalul awal, misal panagnaan amuna in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aun din ha mga sila sahaba atau kan mga manusia mga subu maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin ruh atin niya pakaradyaan ruh amuna inyawalihan sin manusia di makasambag in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab wairoon panghati niya rito. Sabab sin parman ini piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala sambungan kanila ya Muhammad kulir ruh min amri rabbi. Pamunga ya Muhammad kanila hisiyun nag-asubuyaon in pakaradyaan nyawalihan wairuun makaingat kanya minsan pahisyo hang kataudan kanyo. Atinya wairuun makaingat kuno gumwa kuno ini sumud pa manusia iban kuno siya in manusia yaon mapatay mig kanin roh niya sabab in pakaradyaan yaon min amri rabbi pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari sin roh wa ma utitum minal ilmi illa qalila wairoon kami nagdihil sin ilmu malaingkan tiyo daha manusia. Amayat to in jawab hapangasubo sin hambuk tao na nga para Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin roh suratul Isra. Wa fi sahih al-Bukhari an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an ayariin katarangan sin pagturun sin ayatan yaon. Aun anna rajulan minal yahud ambuk din tao din mga Yahudi nangasubo siya ya Abul Qasim marruh. O ko lang niya ama ya Qasim ano na Muhammad sallallahu alaihi wasallam uno impagganan roh fasakata atinya wairoon naka sambag in Rasul sallallahu alaihi wasallam na silent siya wa filafzi paamsaka atinya wala siya simambag paamsaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alaihim shay'a wairoon nagjawab nagreply in Rasul sallallahu alaihi wasallam uno fa'alimtu annahu yuha ilay long hi ibn Mas'ud fa'alimtu annahu yuha ilay in panghati kulong niya sangkan siya wala simambag annahu yuhi ilay aun wahi daun kanya pakumtu makami mahuli lang niya atin niya minig na ako pag-igkubihan palamma nazala al-wahi timurun in ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi atin niya bang asubun aun mga subukay mo ya Muhammad hatungod sin ruh pamungan kanila in ruh day na pakaradyaan sin rabbi. So amo yato atin niya in sababan timurun in ayatan ini pagpatarang pagjawab ha mga nangasubo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini karuan niya wa misalu sani qawlu ta'ala yaquluna la in raja'na ila al-madinati liyukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. In ayatan ini in parsababan timurun siya wa fi sahih al-Bukhari anna Zaidan ibn Arqam radhiyallahu an sami'a Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiqin yaqulu dhalik. Sahih al-Bukhari
long Zaid bin Arqam kiridaan siya sinallahu ta'ala diungog kulang na in Abdullah bin Ubay amuna min rasul munafiqin yaqulu dhalik in pamong niya yuridu annahu a'azza mabaya siya in bantugon a'azza atin siya in mataas wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-adhal in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya hati niya malos sila hati niya kababaan sila fa akhbara Zaidun ammahu bidhalik biyaitaan ni Zaid in amaun niya fa akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam in amaun niya piya sampay niya matupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan fa akhbarahu bima sami'a di tiyawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid Ibn Arqam piyabayta bang uno indiungog niya. Thumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabihi fahalafu ma qalu. Mahuli dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag kaingatan natin niya kasaksian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in baita sin amaon Zaid bunnal bati Zaid mismo dia aknya Zaid iban sin piyada iban kanya in mga kaibanan sahaba matukan Abdullah bin Ubay ibn Salul pahalafu ma qalu mahuli piya janji sila atinya piya sapa sila bang uno imbis saran nila bang bunnal ka biyaytahi Abdullah bin Ubay fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu tasdika Zaid fi hadhil ayah pag piya janji sila pahala pumakalo wala nila iamin imbis saratu din kanila sa magwa piyaturuna timurun in ayat mahun para Rasul sallallahu alaihi wasallam tasdika Zaid atinya piang himuting nila Zaid sin wala nabayta Abdullah ibn Ubay long atinya paanzalallah piyaturun sin Allah taala tasdika Zaid manghimunnal kan Zaid fi hadhil ayah amunain ayatan ini yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal ini pamong sin mga sila yatu munafiqun bang kami lang niamuy na matu pabandina la yukhrijanna al-a'azza atinya paguwaon kami den ha mga na'azza isa atinya gumuha in mga pagwaon sila sin mga mataas munafiqun amunain mga munafiqun min hal adal isim pagwaon den hamadina yaon al adal in mga sila ini baba hati niya amunain mga sahabasin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin Rasul niya fa astabana al amru li Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya timarrang in pakarajaan yaon ini bunnal in baita Zaid atinya nagputing Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini karwadain ha mga ma'rifa maita paidda sin pag-ingat atungod sin asbabun nuzul bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fid difa'i anhu asupaya inaya atinya pag-protect sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Den ha mga pag-challenge sin mga sila musrikun. Atinya pagtistingan sin mga musrikun, mga kafirun in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piaturun ing Quran hasupaya inayatun pag-protect kanila. Amatun parsababan timurun hasupaya pag-protect sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fid difa'i anhu damikyan pagdepensa sin Allah Ta'ala ha Rasul niya. Mithalu dhalika qawlu Ta'ala misal niya parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa qala alladhina kafaru lawla nuzzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Haayatan ini challenge sin mga sila musrikun bang sadya lang niya timurun ing Quran maka minsan ay jumlatan wahidatan tartantu bunnal daman ing Quran hati niya
bangsa timurun in Quran jumlatan biasin mga kakitab-kitaban na kauna ini manghimundal na kami. Artinya manghimundal kami sin inya undain Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga asabab sin ayat ini piatarang sin Allah ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi jumlatan wahidan o inhipamong sin mga silayatu kafir ya Muhammad bangsadya tumurun kaniya in Quran artinya Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidan maka minsan tartantu kumahagad kami kaniya semoga dilong niya wala timurun amaita kadzalika linusabbita fuadak wala sila kihagad sin Allah Ta'ala sabab inya to yari in inayatullahu bi rasulih pagprotect sin Allah Ta'ala ha rasul niya linusabbita bihi fuadak hasupaya amuin tumutog in Quran maun papangatayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam warattalnahu tartila iban biasa namo doon kanya halabay sin malaikat namo tartila hasarayaw-rayaw pagbasa in ayatan ini aun nakauna ka aun parsababan sin ayatan ini ini challenge sin mga sila kafirun in Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian si importansya sin ayatan dugaing biasin atin niya aun sababan sin tumuron niya long sin Allah Ta'ala ha ayatan niya dugaing bismillahirrahmanirrahim wa Qur'anan faraknahu litakra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila hayatan dugaing long sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tuud in Quran yaon piana og namo iban dilan namo hukuman siya piagpinig namo in hukuman niya wa fassalnahu iban ini piag inut-inut namo fariqan bainal huda wad dalal wal haqq wal batil hasupaya ini mapinig in faraknahu mapinig in kasabunnalan iban sin kabatalan in hidayat iban sin dalal litakra'uhu 'alan nas hasupaya mabassaruun ha mga manusia ala mukthin artinya syai'an pa syai'an mukthin ay syai'an pa syai'an wa nazzalnahu tanzila iban paturunun namo in Quran tanzila artinya bihasbil waqa'i wal hawadis amuyat to in paid diha ini mga murid namo kalasahan ingaton sin kamo bang nasabot halom sin Quran in anzala anzala iban sin nazzala bang in anzala masabot ay jumlatan wahidatan jumlah wahidatan maka minsan dain halawhil mahfud piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala maka minsan ha Lailatul Qadar ha bulan Ramadan dain halawhil mahmud maun pa samaud dunya bang masabot ha Quran nazzala hati niya bitasdiduz zay hati niya farrakna maka minsa inut-inut bihasbil hawadis wal waqa'i dipindi ha jumatu ha sabab atawakan asbab niya dain ha samawa samaud dunya maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam so ayatan ini manunjuk siya ayatan ni karwa wa Qur'anan faraknahu litakra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila amayat to in murad na to dahin di pag-inaya sin Allah subhanahu wa ta'ala maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in kabayaan sin mga sila musrikun ini uno i-challenge nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sadya lang niya paturunon in Quran maka minsan tartanto magkahagad kami sa mga wala yagad sin Allah ta'ala in kabayaan sin musrikun pag inaya niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Qur'anan faraknahu litakra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila
Wa kadzalika ayatul ifq. Demikian pagdipa sinallahu ta'ala maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain timurun in ayatul ifqi fa innaha difa'u an firasin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tathiran lahu amma danasuhu bihil afaqun. Amunain ayatul ifq, ayat lang niya pagputing sin mga sila munafiqun, amunahi Abdullah ibn Ubay as-Salul rasul munafiqun, tiuhuman niya in Aisha radhiyallahu anha naghinang lang ta kalumuan iban sin hambuk sahabi al-Jalil Safwan ibn Mu'tal as-Sulami. Hawaktu amuin pagbuno ha Muraisi, bang panginlupan ha Gazwatul Muraisi, piagad si Rasul sallallahu alaihi wasallam in Aisha radhiyallahu anha karena akaba ang buno niya papagbunot-bunoton niya ang kasawan niya bang hisuin paagaron niya panawan niya. Hawaktu yaon in nakaagad amunain Aisha radhiyallahu anha. Asabab sin munafiq hi Abdullah ibn Ubay ibn Salul hinang-hinangan niya bisara isyu in Aisha radhiyallahu anha sin nakapag jina iban sin hi Safwan ibn Mu'tal as-Sulami sambil in pakarajaan niyaon kimanat siya mga katan sahaba sambil minui in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahaba niya pamadina nadain kaptangan niyaon. So, den hasabab yato naawon in pagnganan fitnah hambuok asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil pianguli niya mattu paama niya amunahi Abu Bakar radhiyallahu an. Sa wala niya biyutang niya sa jamatto. Biyutang niya jain asawa niya mattu pa kan Abu Bakar. Sambil bihan di matung ayatan sabab sin nasusanain Aisyah hawairuun na hinang niya damikyan in hambok sahabi piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun Nur hangpo tag isa amunin ayatul ifk pagnganan suratun Nur parman sin Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifqi usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi tawalla kibratun minhum lahu adzabun alim. Sambil pa ayatan kay napusan long sino Allah subhanahu wa ta'ala ya'idzukum Allahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin wa yubayyinallahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Amayat to, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Amayat to in ayat. Haayatan ini hasabab sin tiuhumasin Abdullah ibn Salul in Aisha piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala hayatan niyaon sa kaula-ula ya Muhammad ya kau Aisha innal ladzina ja'u fil ifqi usbatun minkum ya Muhammad bunnal tuud in di matung yaon naghinang-hinang bisara ifqi ay kadib naghinang-hinang puting iban pitna usbatun minkum dain ha jumlahan sin kamu atiniyam yama kaddaruun kanyo munafik la tahsabuhu syarra ayaw niyo niyatain hinang niyaon hikakangi kanyo samoga bal huwa khairun lakum samoga in hinang-hinang bisara niyan hikarayaw kanyo maita likulli imri'in minhum maktasaba minal ithim in kahaba labtik sin bisara nila yaon kangian maun kanyo hikarayaw niya tungbas maun kanyo bima na ingkatan na hinang nila karayawan gumanti maun doon kanyo. Amayat to, walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adabun. Damikyan in mga sila yato naghinang
pakaradyaan sa lagu-lagu, nagtuhuma siya paasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu adabun adim. Dihilanda sila sin Allah Ta'ala siksa sa lagu-lagu. Hayatan sambil halas, wa yubayyinallahu lakumul ayat, piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kaniyo in ayat, wallahu alimun hakim. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala maingat siya manghukum, maingat siya labi manghuhum hakatan nito. Dan sabab yato, piagdipa, dipinsan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, den hakalumuan, pitna din kanya, iban sin asawa niya, amunin na Aisha radhiyallahu an, tathiran lahu, pagparayaw, paglisin sin pitna yato, amma danasahu bil afakun, den hamanga kakahinang sin mga sila afakun, hati niya maghinang-hinang bisara, puting. Amayat to, in parsababan, may ta naawon in surah ini, surah to Nur. In hikatudain ha mga paiddah, sin pag-ingat sin asbabun nuzul, bayanu inayatullahi bi'ibadati fi tafrizi kurubatihim wa izalati gumumihim. Pag protection Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya, then ha mga tafrizu kurubatihim, pag-ig sin hanggaw, tafrizu kurubatin, pag-ig sin hanggaw nila, wa izalatu gumumahum, iban sin pagpalawa din ha mga kasusahan nila. Ingam atin niya kasusahan. Inham atin niya amo na yung kurubat, kahanggawan. Atin niya susungon pa. مثال ذلك آية التيمم ففي صحيح البخاري أنه دعا إقدى لعائشة رضي الله عنه هي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. In misalnya amunan ayat التيمم sabut, nasabut siya ha, so Sahihul Bukhari, annahu da'a iqdu li Aisha radhiyallahu anha. Sabun na to din Rasul sallallahu alaihi wasallam biutang niya in iqid niya amunan in pagluluunan tubig. Atawakan in hambuk kaul in makna niya iqid atin niya lubid. Sama ko in maksud diha ni iqid pagluluunan tubig. On pagluluanan hajaman niya to iqid, pagbaguton siya din ha mga paisin unta biyan. Doon ha kana Aisha radhiyallahu anha. Atin niya ha sasakatan si Aisha. Wahiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam pi ba'di asfari. Nakaagad siya ha Nabi sallallahu alaihi wasallam ha hambuk panaw niya. Mahuli fa aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam li talabihi, timindog na in Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sumambahayang sin subuh. Nag-ail na siya biyan tumindog sa wa aqama nasu ala ghairi ma'in. In mga sila sa Nabi, in mga sila manusia at in mga sahaba, wayroon sila nakapag-ail. Wayroon pag-ail nila, sabab wayroon tubig. Sabab in uno nahulog in ambok haayatan hadis yato, nahulog in aqid yato hakarandanan wala kaya sayuhan sin mga sahaba hadum yato. Fasyakaw ila Abi Bakar, na nagsakwa sila matto pa Abi Bakar radhiyallahu an. At niya in mga sahaba yato sila pa kan Abu Bakar nagreklamo sa wayroon sila nakail. Padukir al-hadis, nasabot hadis, paanzalallahu ayatut tayammum, patayammamu. Diha ini, pagawayroon sila nakapag-ail, piyang lawag, biyati na sin Abu Bakar, simud siya pa bahay sin Aisha, at inihatent sin Aisha, in Rasul sa salam kiabutan niya, yaon natutug. So, diya sin Abu Bakar, yasububang hauno na in pagluluunan tubig. Wayroon kya sayan sin Aisha, natanak haran. Dahil na sabab yato, nakabati in Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sumambahayang siya behan, na, ini, wayroon tubig, na, timurun in ayat at tayammum, patayammamu, sabab wayroon tubig, timurun in ayat at tayammum, faqala Usaid bin Khudair, longhi, amuna in ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaid aw lamastum lastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana afuwan ghafura. Ba ingkaunan sin kamu na sa sakit atau kan yaun kamu hapanawan atau kan ini dimatung kamu artinya aun ini lumi niyo na kain tao kamu atau kan nakaihi kamu awala mas tumun nisa atau akan nakasuk kamu pang kaasawan niyo mahuli sung kamu sumambahayang wayruun tubig kabakan niyo falan tajidumaan patayammamu pagtayammum kamu sa'idan tayyiba sin lupa malisin biya din pagtayammum famsahu biwujuhikum sapuhan niyo mga kabayuan niyo wa aydiyakum iban sin lima niyo innallaha kana afuwan ghafura. Inallahu ta'ala ingkaunan niya magmaaf siya iban mga ampun siya mga kahalan kaya sisigpitan. Di yato amuna in ayatut tayammum pagnanan. Nagtayammum min mga sahaba sambil biya kaya luhayan sila nasususain mga sahaba wayrong pag-ayal nila longsin Usaid ibn Hudayr ma hiya bi awwali barakatikum ya ali Abu Bakar. Wayroon na long niya pinakamahalga at niya panagnaan piagbarakat sin Allah Ta'ala kay mo malaingkan din ha pamilya sin Abu Bakar radiyallahu an. Sabab atin niya ama to sin mga sahaba Usaid ibn Hudayr in Aisha radiyallahu anha din ha mga sa barakat din kanila. Sabab in hadis ini mahaba. Aun hambuk hadis long niya jazakillahu khairan magsukur kayo ya Aisha yung basan kau sin Allah Ta'ala pa wallahi bunnal tu din Allah Ta'ala saksian ko manadala biki amrun takrahinahu wayroon long niya pakarajaan amuin piaturun maun kayo mo kalisuan sin mga sila at niya kalisuan nila sabab nabugit in luluanan sin tubig illa ja'alallahu malaingkan pahinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala dhalika laki ini karayawan maun kayo mo walil muslimina fi khaira damikyan bukun sadya para kayo mo walil muslimina khaira ha mga katan mga manusia na hinang nila karayan at ini imparsababan dito in asbabun nuzul dito natanak sin Aisha in luluunan sin tubig sambil lang tabihan nagsakwa in mga sila sahaba sa babayrong pag-ayal nila then hasabab yato timurun in ayat tayammum hasupaya pagpaluhay taprizul kurubat paglawa pag-ig sin hanggaw nila mag-ibadat minsan wayroon ayil wa izalatu kumumahim iban pagpalawa sin susa nila hawayroon tubig makasambahayang sila makapag-ibadat sila amuyat tuin dahin ha mga hikatu pawaid sin asbabun nuzul ini kaupat pahmu ayat ala wajhi sahih kapahaman in ayat doon ha pamaham wajhu sahih labay hatimayhuan korek sabab aun din ha mga manusia pahamun nila in ayat sin Allah Ta'ala habukon nila bukun sahih. Misal dalik in upaman niya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an tatawwafa bihima ay yas'a bainahuma in maksud sin in tawafa rin maksud ito yas'a bainahuma atin niya magpanaw haot sin pagpanaw haot sin dua bud amo na safa wal marwa haot niya on magpanaw amo yato in zahir haparman sin Allah Ta'ala pala junaha alay atin niya wayroon ngi niya magpanaw yato sabab imaksud din an nagayatu amru sa'i bainahum ayyakuna min kismil mubah
nagpatarang impakaradyaan ini pagsa pagpanaw doon sa haut sin dua budyaon amunin Safa wal Marwah, makapituwihan magbalik-balik, amrun mubah, pakaradyaan siya mubah, jiyari. Sabab pakaradyaan ini pagpaham sin mga sila sahaba wala siya jiyari. Sabab mayta kakahinang ini din mga kakahinang sin mga jahiliya hanakauna tuwayroon pan Islam. Hadis nasabot na Sahih Bukhari an Asim bin Sulaiman long niya sa'altu Anas bin Malik yasubukuhi Anas bin Malik radhiyallahu anis Safa wal Marwa. Atin niya yasubukuhi Anas bin Malik katungod sin pagpanaw doon haot sin Safa iban Marwa. Qala kunna nara annahuma min amril jahiliya. Ingkaunan namo long hi Anas bin Malik hajaman namo jahiliya amo yung paghinangon namo. Bimana palamma kana al-islamu amsakna anhuma. Hawak to lang niya simud na kama Islam wala na mo na ayat to piyaghinang. Amsakna anhuma atin niya wala biugit na mo na. Sa mogwa hasabab sin wala nila napaham kabayaan sin sara piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwata min sha'airillah ila qawli ta'ala an yatawaffa bihima. Bihada urifa anna nafyul junaha laysa al-muradu fi bayanu aslu hukmun sa'i. In maksud dendi kaingatan sin kita paglang sin junah dendi laysa al-mukun in maksud aslu hukmu sa'i. Atin niya karasalin niya hukuman sin sa'i. Atin niya innamal muradu nafyu taharrujuhu bi imsakihim. Sa magwa maksud diha ini sin ayatan ini nafyu taharrujuhum bi imsakihim supaya amu indi nila atin niya tinggalan. Atin niya bukon maksud dito hukuman sin sa'i dito amu yatun karya sali sa maksud dito di nila tinggalan bi imsakihim anhu kanu yarawna annahuma min amril jahiliyah. Minsan pa pangatod nila kaunan sin kakainang nila yaon den pakarajan sin jahiliyah. Sabab mayta amma aslul hukmu sa'i faqad tabayyana bi qawli ta'ala min sa'airillah. Karya salisin hukuman sin pag sa'i atin niya pagpanaw haot sin Marwa iban sin Safa min sa'airillah. Den sara dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya pala junaha alay wayruun niya bang minsan pakaradyaan siya mga jahiliya siyara siya sin Allah subhanahu wa ta'ala makadjari doon kanyo. Atin niya minsan pakaradyaan siya mga jahiliya hawak to siyara na sin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun na dusa mahinang niyo. Pala junaha alay. Atin niya amuyat tuin pagpatarang hasupaya kapahaman ayatan sin Allah ta'ala pakaradyaan niyaon hawad susahi apamaham atin niya korek kimugdan kabayaan sin sara. Biasin pagpuasa piatarang siya ambuk misal niya atin niya amin pag bulan Ramadan hawaroon pa siya na pasawa kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpuasa kaunan sin mga sila jahili magpuasa sila halawm intero sin bulan Muharram ang kabulan. Sa magawa hawak to amo piatarang na sin Allah ta'ala ayatan sin pagpuasa bulan Ramadan naigyat to. Sa magawa hukuman sin pagpuasa sin bulan Ramadan wayroon da siya naig masira siya. Hiso humanang kanya wayroon dosa niya. Fala junaha alay. Amayat to mga taymangod ko murid namo kalasahan usog babae murah-murahan hidayatan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala at tungod sin paghati sin mga sabab-sababan sin pagturun sin Quran murah-murahan bangaon din mga nabisara na mo wala niyo kaya pahaman asubuhan niyo man group chat sin kita niyo mahuli dito na tubtub muhadara na to hadar surabi ini sa'ilin Allah ta'ala at-tawfiq was-sidad wal-huda war-rasd wa nas'alahu azza wa jal an yu'allimana ma anfa'una wa yanfa'ana bima 'allamtana
وزدنا علما وصلى الله سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.